Good morning Luzon, Visayas at Mindanao noon. Ano po niya akong all draw guide guys, September 15, 2024 guys no. Mag-atag og special number guys. Hot number og best number. Escalera. Double. Okay? So, akong special number for today's video guys is 317. Una guys sa special number. So, akong hot number guys is 902. Pwede na siya himuon og 6 guys ha. Mo syndicate siya guys. Syndicate ana 0. Kaning 317 ha. Kamo na ibahala guys sa inyong syndicate ana kay kamo ra man gyapon mo taya no. Ay lang mo yaw-yaw, ay lang mo kasuko guys ha kung dili mo lusot atong number kay kani akong number. Disclaimer lang guys sa hearing ra ni hearing national ako guys ha. So, win or loss lang ta ani akong number no, makadaog ra man gyud ta guys, puhon guys. Di man gyud ta padag-on permi no kay kani siya win or loss ra man ning kuan guys. So, ang ikaduha nga number guys, base number nako karon guys is 302. 302 kani pa syndicate ani 1. So, pwede siyang himuon nga 102 guys. Ang eskalera nako karon guys is 543. 543. So, double na ko karon guys is 788 og 778. So, maura na guys akong all draw guide for today's video guys. Naot ka siya ta karon nga adlaw. So, congratulations gahapon on the spot ang 129. So, God bless atong tanan. Happy Sunday to all and God bless. Thank you.